Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang aming video, mag-subscribe sa aming channel at i-turn on ang notification bell. Now, don't forget to give us a like, share this video with your friends, and subscribe. Afternoon. Ay, good morning, good afternoon sa mga. Kung mama guys, so very supportive. Wala na siya. Makita sa camera guys. For this video guys, kay mag-seminar na mi. So, kaya nanghid pa ko dito sa nag-lead guys, pwede na mag-vlog. Kaya among i-vlog, among seminar. Wala mi naka-vlog hapon, kaya bawal mag-vlog sa City Hall. Welcome sa akong vlog. Oo. Okay, nalimtaw yun na mo ang aircon. Kani, wapa may kagawas. My love, you get inside first, my love. Ay, start na sa tao. You first. But it's very hot here. I am the one who feels like this, my love, because it's hot here. Hi guys! So good na po ka sa ato ang process guys. Hello my love. Yeah. Hello mama. Ay, akong papagas kayo, di makita. Isulman. Nasa front seat driver. So, ipadungog na ko sa inyo guys yung sa among seminar karon. So, pwede ba na mag-vlog? So, see you later guys! Hi guys! Hello my love! Andito na kami sa Popcom guys. 1:30 daw yung seminar namin. So, we will see kung mapayagan tayong mag-vlog. Sabi kasi niya, pwede daw. Ha? 1:30 is 1:16. 1:16 here. Dito yung Popcom guys, kung mag-counseling na kayo, pre-counseling dito kayo pupunta. Ano sa akong vlog mo na si ma'am mo? Hi ma'am! May ni ma'am? Gaganda ng decoration guys, so love. Hello. How are you, sir? Good. Good. Love. How do you feel the weather in the Philippines? You like here? You want to stay here for good? Your work is there. Yeah. Ma'am, kanang unsa sunod step ano mo man mo kuan? CR. CR. Kanang mo lang yung kailangan. Dili, lamang certificate na. Ako to. Kung makuha ninyo after Kaya. Dalawa ba ito karon? Oo. Dapat ipasa niyo itong form na ilahan para sa ilahan. Pag kumala mo ito, Waiting for 10 okay, days. ikaw na dala sa. Para sa inyong basta. Ano? Kasi Ako kasama nga. Check pa Hi guys, namin diri sa inside sa hall, diri may office. Mag-consult with this man ang hit sa mag-seminar kung pwede ba mag-camera. Namin diri sa sulod. Hi sir, good afternoon. Hi my love. Yeah, we're in seminar right now. endorsement of kami ang magkakawa kay Adlet. Hi ma'am. Why not come here? Or take picture together. Guys, malamig pamalingki guys. Malamig pamalingki. Hi! Everything will be fine. That is ano guys. Dito kami sa guys ano guys.
Vlog pa more. Guys, nahula. My love, if you want this fresh air, my love, you can stay outside if you don't want to stay in the house. Sometimes you want fresh air. In the terrace, we can go outside. To come to Okay. stand outside. I say I want to rest a little bit. I want Okay. to sit a little bit. Because sometimes he wants fresh air, man. Good. Yeah, there's fresh air here now. Mali guys, ano guys. First time ko kasing nag-market ko. Hi guys. Hintay ko yung aking mami and aking sister. Bili na kami ng sandal. Nandun si Hobby na iwan sa labas. Eh, mapunta kami ng department store. Bibili kami doon ng sandal. Hello guys! Andito kami sa department store sa Quezon. Nako kayo parents. Kaya nila sa video. Bili kami ng worth of 300 na sandal. Yes, this wow, dili ba? Ang lagi na mo siya nilas. 110. Magtingin tayo dito ng sandal, guys. Ano yun? Nag-practice namin dito sa coordinator kadali, Will. Ang intro, usap daw niya. Hindi na itong jolly. Unsa man Itong coordinator. Nasigyatag nga Mag-ana ra si Tomas na. Ana ra. Nakalakaw lang ni. Siya na mag-provide sa song. Tingnan nyo guys. Yung sandal. Ito. This one is... patahi pa nato ni. Kailangan pang siguro patahi to guys. kato na ibuko ganang mga kato. Ito ulit po. Jesus. Ito lang binigay sa akin. Kaya mo na ako 300. 190. O gani, ugma na lang daw kay mag-withdraw na po siya guma. Ha? Basa ninyo? Ang kwarta? Ang likoro. Pati mo ang sanina. Ganda nila dito guys, sobra lang eh. Maganda din ang price. 800, 900. Ito okay din sa kanto guys, oh. Ito ka, oh. 35. Kalay, ano siya? 690? Ako lang ganig siya. Ma, ano lang tayo 200 dito, mabi? Namakita mo sa 200 na. Ito siya 200. Kanina lang, oh. Ayun ko di ay. Magtabunan din. Murad. Komportable man ko ani, oy. Namoy white anis, oh. Black lang yun siya. Hi. Ano siya ng sandas? Mga sandas dito guys. Here. Six heels. Pero, get their winters. Ano tang magamit apod nato no? Kani okay na ni? 35 yan oh. Gang 35. Kasi sa ko daw? 35. Wala eh. Kasi ako mabay ko ginani ba? Hindi na po na ako magamit. Matambay sa balay. Kana magamit ako maniglakaw ba? Magamit na ko. Ang man ako gamit sa kasal. Lain kahit lagi mo na ani basta. Kasal? Kaya mga inana, confident na ako na. Kari, wala ko ani. Kung nalalaban na sila, white ani. Kari yung gamit, may nang magkasal. Yeah, 1,000. May ko ako sa kasal. Ilan yung mga 1,000? 35. 37 man eh.
Mga 35. Excuse me, ma'am. Na. Ay, kanin lang. Kanin mo, oh. 490 lang siya. Size 5 po dani, ma'am. Ang kariswad na mo, size 5. Ilungan na lang order. Dali lang. Lagyo maguna sa ma'am, kadali lang. Kahit ako sa pila niya. Nag-mess mo, dali wala. Wala na dali napin mo. Dito lang, Olivia. Laman ito. Pila, ang kanina nga size? David. Dako ni sa ko eh. Sino, ah? So, sa 5, ani? Danan lang. Nagkuha bag size na rin, no? Ano mo tama na which? Ang ganun. Pili kara comfortable lang. Mapakali po siya, ani. Igamay. Tingnan nyo, guys. Naman good, ani. Marami maganda. Magapili kami, guys. Nice. Hello, my love. He is in the mood na, guys. Because we're eating na. Pili kami dito, guys. Oh, my sister here. Kami nang ganito, guys. Meron sila ditong manok. Ayan. Meron sila ditong pork. This is pork. Bili ako 10 nito, guys. Ito 10. Ayan. Bili ako 10. Dito kami sa, ano pangalan nito? Nagaw Max Barbecue Station. Ano, we try. How does it taste in barbecue in Philippines? Ha? Barbecue. Yeah. How does it taste? Barbecue station. How does it taste? Is your eating there is a Filipino food? How does it taste? Ha? What you say about that taste? Ha? You say everybody about this taste. Good. Good. Eating barbecue, guys. Anything he can eat. Even barbecue. Any food Filipino he can eat. He love barbecue too much. Ito yung binili namin, guys. So, ayan. Di pa siya natapos. Ayan, o. Ayan. Bumili kami kasi we're hungry, my love, no? We're hungry. So, we're eating. We're hungry, so we're buying, we're eating, guys. We're going to in City Hall. We're done na, guys, our process paper. So, I will give you guys, those of requirements on how to get married and your husband is a French. What? I should taste. How much? Wait, we can ask. Wait, so, yun guys, natapos na namin yung, nakuha na namin yung marriage license just to the, I will guide you in how to process. Oh, kita na ako. Hindi man yung gisulod rin, oh. Kapag ikaw ba ako magunito, mas? Naiman daw kadako. Ayan guys, babalik-balik kami dito. May bibili kami ng barbecue. Sama-sama buong pamilya. Kung saan na?